myself Rajpira Kaur and you are watching News Moment English channel. Welcome to this channel. Have a look on this breaking news. Audio from the senior reporter Vikas Prasad. Another Kulti Trimul infanting between Asansol Municipal Corporation Board of Governor Chairperson Jitendra Tiwari and Urban Development Minister Firhad Hakim. The prebble come to the force. Abhijit Acharya, former councillor of Ward number 105 of the Municipal Corporation, boycott the Banga Dhoni Yatra. Abhijit Acharya had taken his feud with former Deputy Mayor of Asansol Municipal Corporation, Tabassum Ara, was exposed. He flatly refused join the Bang Dhoni Yatra with the former deputy mayor. আপনার বিরুদ্ধে আপনাদের দলের সঙ্গী যিনি ছিলেন অভিজিৎ আচার্য এক্স কাউন্সিলর অভিযোগ করেছে আপনি ববি হাকিমের বোন বলে পরিচয় দিচ্ছেন এবং মার্কেট থেকে তারা টাকা তুলছে তোলাবাজি করছেন এই ব্যাপারটা আপনি কীভাবে দেখছেন? अभिजीत आचार्य जो भी कहा अभी ऐसा कोई रिपोर्ट मेरे तरफ आया नहीं। मीडिया के माध्यम से आप लोगों ने कहा पार्टी का जो ऊपर जो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, चेयरमैन है, स्टेट के है, वो लोग फैसला करें कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। अभिजीत आचार्य जुम्मा 8 दिन हुआ कांग्रेस से आए, वो बताएगा पार्टी में कौन है। नहीं, दिखा जा रहा आपका नाम विरुद्ध में अभिषेक कर रहे हैं कि आप तोलाबाजी कर रहे हैं एवं उसके लिए वो बंगोधनी यात्रा से बॉयकॉट किया। अच्छा, आप पब्लिक से पूछ सकते हैं। हम तो बंगोधनी यात्रा में आज सेकंड डे भी गए, चीनाकोड़ी बाजार गए, डीशर घर पर गए। पब्लिक से जाकर पूछिए कि डिप्टी मेयर ने तोलाबाजी किया कि क्या किया, कि ममता बनर्जी के द्वारे सरकार की स्कीम को पहुंचाया। इस सब बातों का लिए मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। और अभिजीत आचार्य कोई फैक्ट नहीं है, उसको हम कोई मायने नहीं देता, कोई वैल्यू नहीं देता है। जो वैल्यू देता है वो समझो, उससे मेरे लिए कोई नहीं है। मेरा लिए है ज़्यादा, मेरा रिस्पेक्ट है, मेरा है तृणमूल कांग्रेस, मेरा पार्टी का जो सीनियर है, जो हमको जैसा कहेगा वैसा करेंगे। तो आप लोग का टीम में जो था आपको कुछ खबर दिया गया कि वो बॉयकॉट कर रहा है, कुछ ऐसा कुछ कर? ऐसा हमारे पास कोई खबर नहीं आया, कोई भी हमको इस तरह सा इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिला, ना कोई हमको इस तरह से कोई बोला है। तो आपका विरुद्ध में जो अभियोग तुल रहे कि सरासर गलत है? देखिए, अभिजीत आचार्य क्या बोल रहा क्या नहीं बोल रहा उससे मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। वो मेरे लिए कोई फैक्ट है नहीं। जुम्मा 8 दिन हुआ पार्टी छोड़ के आया, मेरा पार्टी में वो बताएगा कि हम क्या करेंगे, कोई मायने नहीं रखता है। Mandal Ramanand Paswan with cameraman Manath Paswan. According to them, on behalf of the BJP Andal Mandal 2, a rally was taken out from Kajoda Bazar Mela, taken out from Maidan against RNA Justice. The rally reached Kajoda Mela Maidan and conclude with a meeting. The rally was led by the Mandal 2 President Jayanto Mishra, Bunty Singh, Indrajit Singh, Rahul Bhattacharya and Samser Singh and Uttam Gorani. आज बीजेपी का किस चीज का रैली चल रहा है? आज बीजेपी का अन्याय जो हो रहा है सारा जंगल में, टीएमसी का जो गुंडा राज चल रहा है, इसी के खिलाफ हम लोग जागरूकता के लिए हम लोग आज ये रैली निकाला। ये रैली का नाम आर नाई अन्नाई। ये रैली आपका कैरा से लेकर कहाँ तक जाएगी? पूरा काजड़ा इलाका घूमेगा, उसके बाद गोलाई तक जाएगा रेल। आपका नाम? मेरा नाम जयंत मिश्रा, मंडल। धन्यवाद। Andal Jitendra Kumar Tiwari, MLA of Pandeshwar Assembly, consequently inaugurated the temple construction work of Chaiti Durga Temple at Ghaighanta Yanjana Shala, ground of Pandeshwar Assembly, consequently by laying bricks and performing puja yachna. सारे लोगों को बहुत बहुत बधाई और माँ का आशीर्वाद सारे लोगों पर बना रहे। किसी की आंखों में आंसू ना हो, किसी के जीवन में दुख ना आए, और यदि किसी के जीवन में दुख आए भी तो हम सारे लोग मिलकर उस दुख का हरण कर लें माँ के आशीर्वाद से। केवल इतना ही चाहता हूँ। आप लोग के साथ ये जो मेरा पारिवारिक संबंध है ये हमेशा बना रहे।
आपके बल पर ही हूँ और माँ के आशीर्वाद से ही हूँ, तीसरा कोई नहीं। ऊपर माँ और नीचे आप लोग, ये संबंध बना रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। আজকের অনুষ্ঠানটা ছিল এইখানকার যে আমাদের বিধায়ক এখানকার মানে এখানে আমাদের এলাকায় হরিপুর অঞ্চলের মধ্যে একটা রামসীতা মন্দির বানিয়েছিলেন, একটা দুর্গা মন্দির হরিপুরে বানাচ্ছেন, একটা আমাদের যোগশালা বানিয়েছিলেন, তার একটা এখন যে চৈত মাসে দুর্গা পূজা হবে সেই মন্দির আজকে ভিত কাটে। আজকে কি প্রোগ্রাম ছিল? আজকের প্রোগ্রামটা কি ছিল? আজকের ভিত কাটা প্রোগ্রাম ছিল। আজ বিধায়ক এসে নিজে ভিত কেটে গেছেন, নারকেল ফুটিয়ে গেছেন এবং এখানে অনাথ আশ্রমে অনাথের দুটো ছেলে একটা মেয়ে এখানে আমাদের যে যোগ্যশালার ইয়েতে এখন শাদী হবে। তাই এর আগে আমরা আরও 3টে বিয়ে হয়েছে যোগ্যশালাতে। তাই এখানে পূজা কমিটি যারা আছে এই পূজা কমিটিতে সব আয়োজন করেছেন গাইঘাটার পূজা কমিটি। তাই এখানে যে আমার বিধায়ককে আমরা ধন্যবাদ দিচ্ছি। আমার বিধায়ক এখানে যে কাজের যে মন্দিরের আজকে কথা দিয়েছিলেন এই গাইঘাটাবাসীর কাছে, তাই আজকে আমাদের গাইঘাটার মানুষের কাছে সব হাসি মুখে আজকে সব। আপনার পরিচয়? আমার পরিচয় হচ্ছেন আমি শিবনাথ ঘোষ। আমি HMS-এর সোনপুর বাজার এরিয়া সেক্রেটারি। এখানকার আমি পঞ্চায়েত সমিতির কর্মদক্ষ ছিলাম আগেবারে। এবারে আমার বিশেষ কর্মদক্ষ দীপু ঘোষ। পুজো কমিটিতে কোনো পোস্ট? পুজো কমিটির পোস্ট আমি প্রেসিডেন্ট আছেন। প্রেসিডেন্ট। ধন্যবাদ। Barabani block Domhani Kelojora High School under Damani Gram Panchayat become the second part door government where about 11 government project forms of West Bengal government were distributed and people were told what kind of health partner card, ration card, ST, SC, OBC like this card. সকলের কাজ সুষ্ঠুভাবে শান্তিভাবে আমরা শেষ করতে এখানে প্রায় 11টা প্রকল্পের কাজ হচ্ছে। আশা করি মানুষ খুশি হবে। এরপরে কটা পার্ট বাকি আছে? একটা আমাদের মোট 4টে ধাপে এই কাজটা হচ্ছে। 2টো হয়ে আজকে নিয়ে 2টো হচ্ছে, আরও 2টো হবে। একটা তোমারি গ্রাম পঞ্চায়েতে, একটা তোমারি বাজার। কত তারিখে শেষ হচ্ছে এটা? এটা 19শে জানুয়ারি। বিট্টু আমার ছোট বাচ্চা তো হবে, আমার বাচ্চা তো হবে। হ্যাঁ, তোমার বোর্ড ক্যান্সেল করে নিয়েছো? তো বোর্ড বাসা ক্যান্সেল করে না হবে তো আমার ছোট বাচ্চা তো হবে। আমার বাচ্চাই তো হবে। কেন মায়ের সঙ্গে হবে? আমার নামটি ওখানে রেজিস্টার করাবেন, তারপরে পরিষেবা কেন্দ্র। আমাদের পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অনুপ্রেরণায় স্বপ্নে এখন চালু করেছে। আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। দমনি গ্রাম পঞ্চায়েত তার পঞ্চায়েত এলাকার সমস্ত মানুষকে পরিষেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে আমরা এগিয়ে এসেছি। এখনো পর্যন্ত যে সকল মানুষ পরিষেবা থেকে বঞ্চিত আছেন তাদেরকে পরিষেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে আমরা দমনি গ্রাম Barabani joined video. Shivani Murmun was present. Ruma Singh, head of Domhani Gram Panchayat.
Asansol Municipal Commissioner Nitin Singhania on Tuesday held a meeting with representatives of business various organizations at the corporation headquarters. Representatives of various business organizations of the municipal area attend. The corporation commissioner received introduction from all the officer barriers. After this, the development of the city was discussed. Hindi speakers are happy that Santi Bhushan Yadav has been made the president of Hindi cell of Purulia district. Nitudia Gram Panchayat Samiti Vice President cum Nitudia Block Trinamool Congress President Shanti Bhushan Yadav Cup Purulia District Hindi Cell President is very happy to be nominated by the local on this occasion. Mr. Yadav, West Bengal Trinamool Congress Hindi Cell President Vivek Gupta, and thanking Jitendra Tiwari, he said that the hope with which I have been given the responsibility of the post of president. नमस्कार। आज पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस हिंदी प्रकोष्ठ पुरुलिया जिला तृणमूल कांग्रेस का अध्यक्ष का नाम घोषणा किया गया। मैं शांति भूषण यादव, मैं दीदी का आभार व्यक्त करता हूं ममता बनर्जी जी का। उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे हिंदी भाषाभाषी के लिए काम करने के लिए जो दायित्व दिया, आने वाले दिन में मैं हिंदी भाषाभाषी के लिए मैं कुछ कर पाऊंगा, इसका मैं चेष्टा करूंगा और हमारे हिंदी भाषाभाषी समाज का जो भी बात या वक्तव्य होगा हम दीदी के पास पहुंचाने का चेष्टा करूंगा और मुझ पर जो विश्वास दिखाया गया है मैं उस पर खरा उतरने का चेष्टा करूंगा। नमस्कार। Asansol, the meeting of Trinamool Congress TMC Hindi cell was held on Tuesday at Agni Kanya Bhavan, Ushagram. It was presided over by Prof. Sanjeev Pandey, West Bengal Trinamool Congress Hindi cell President Vivek Gupta, MLA cum TMC District President Jitendra Tiwari, District Trinamool Coordinate Hare Ram Singh, Hindi Cell Department Coordinator Jagdish Sharma, etc. were present here as a guest. During this, Mamta Sarkar was among the guests for Hindi speaker. Following the inauguration of the No More Unemployment program at the state level, the No More Unemployment program was inaugurated at the West Bardhaman district office on Tuesday with the aim of providing employment to 65 lakh unemployed. The program was inaugurated in the presence of State Secretary of Jumba Morcha Bappa Chatterjee, West Bardhaman district BJP President Lakshman Gharui, and BJP District Youth Morcha President Ajit Roy were present. So long, posters of Dada's followers have been secretly read all over the city on one or two streets of Asansol. Similarly, Dada's followers were not seen in public or on the street. However, on Tuesday, the former minister of the state, Shivendu Adhikari's birthday, the follower of the grandfather came out in a public ceremony on the occasion of Shivendu Adhikari's birth on Tuesday. His followers organized various programs in different parts of the state. Asansol Adra Nan Subur Ban passenger and Asansol Adra Karagpur special train service resumed. Asansol December 15, 2020 Nan Suburu Ban passenger train MEMU between Asansol and Adra and special train between Asansol Khagarpur have been resumed by South Eastern Railway.
Regulation of long distance train due to foggy weather. Due to upcoming foggy season, following long distance train will be regulated, keeping in view the safety in train running. Full cancellation 02357 Kolkata Amritsar special, which run on every Tuesday and Saturday, will remain fully cancelled between Kolkata and Amritsar from 1912 2020 to 13/1/2001, and 02358 Amritsar Kolkata special, which runs on every Thursday and Monday, will remain fully cancelled between Amritsar and Kolkata from 21/12/2020 to 1 February 2021. Mistakes don't require punishment, they simply require correction.